কমল কলাই আফ্রতাম কক সালাং বকুল যুক্তি কক ছায়া খেলা হবে নিশো কামো খেলা হবে ত্রিপুরা হয় খেলা হবে চ্যালেঞ্জ ও চ্যালেঞ্জ কক ত্রিপুরা মঠা চ্যালেঞ্জ নং বিজেপি বাজে চ্যালেঞ্জ ত্রিপুরা মঠা চ্যালেঞ্জ প্রেসিডেন্ট রঞ্জিত কুমার দেববর্মা নং দুস কি আবার ক্ষমতা গোনাं কাই কাফাইদি ত্রিপুরা মঠা যুদ্ধ যুদ্ধ নাंलायसिनाय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रंजित कुमार देबबर्मा गतिनो दुस्की बाजार दुस्की हाटियाव काखाय याखेक सबाय थांनाय आसुंगानि कक उइला सानानि मुसुंगानि हिंखाय सानानि सिगां आं तिनि अ हास्तेनि ngै बुबाग्रा उइलाना बर' खुलुमो जों बहुत दिन खायै नासिगै दंखा अ जे ग्रुप बिजन दंमोन न जे ग्रुप बिजन दंमोन न हामदामानो हनै सालायमां न तिनि सुद जरांखा प्राय 6 हते 7 मास ngै दंखा आबनि बागै जों तिनि बाध्यमांखा जों प्रेस मिट खायनि मा नांखा तामो बुग्रुनि हिमि ग्रुप बिजन हिमाले तिनि थानाय मास मार्च मासनि 25 तारिख महरपारा गामियाव तिनि बुबाग्रानि प्रोग्राम कटना खायमानि आफ्रुनो फोकास खायया ताम खायया तिनि त्रिपुरा मठानि इएम तिनि सार कमल कलय बटाम खायया आफ्रु प्रमाण फुनुगै देखा सराय खालायै ग्रुप बिजन ताम खाय फुनु माने आबो आं सानाय जे आफ्रु मरपाराव फायया तिनि दा सनजित किशनपुर ब्लक कमिटिनि ब प्रेसिडेंट ब फायया गारि खुंनि खुंताम खालाय फायया आफुरखाय कक फायजा साया जगन्ते अशोक फाइब्रकाय तिनि इएम तामसा कमल कलय सार अशोक डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लकनि किशनपुर ब्लकनि वर्किंग प्रेसिडेंट बटंग आफुरखाय ताम खायया तिनि प्रेसिडेंट किशनपुरनि प्रेसिडेंट कुइ फेमनाखाय कुनु साया जगन्ते अशोक फाइब्रकाय तामखा कुइ फायया किशनपुर गारि हाजार हिसाब कुइ फायया अशोकनि बदल हिनै तिनि सार कमल कलय हिनो ओंखाय तिनि जे किशनपुर ब्लकनि प्रेसिडेंट तिनि दा सनजितके बटिफ्रा मथायरा बटिनि तामुय आरो सनजितनि बदलखाय फायया आबार किशो अशोकनि बदलखाय हाजार हिसाब कुइ फैया हिसाबा अजगानि हिमिनो रुक खालाय ग्रुप बिजन जेंगै फैयो बिनि कक खोनावैनो तिनि कमल कलयनि कक खोनावैनो तिनि इएम कमल कलय बनि कक खोनावैनो तिनि तेलेमुरा डिस्ट्रिक्ट पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट रंजित कुमार देबबर्मा अर महाके ग्रुप बिजन सनामै तरिका किशनपुर महाके ग्रुप खायका भिका तिनि सनजितनि दल अशोकनि दल हिनकाय भिका आरि परे तेलेमुरा ब्लक हापायुका तेलेमुरा ब्लक हापायुका ताम खायका वालसननि बदल रंजित कुमार नि बदल हिनै ब कायसे ग्रुप सनामखिउका बुग्र हते ग्रुप सनामका ब आफ्रु टेबो कटर खालाय ग्रुप सनामका 18 तारिख जुन मास सद्द करकरी रांफल कमिटी हल तिनि ब्लक कमिटी बाय रिंजाक तिनि सार तनय अल प्राइमारि नटुयै अल मनिटरिं अल ब्लक वाइटीएफ टीडब्ल्यूएफ खालायै रिंमानि आफ्रताम खायया दुस्किव आनि दुस्की बिसिनि ngै एक गारि बुरि रक थांनानै हिनै रेडि इंजाक ताम खायया कायसा दुकान दङ दुस्की बाजारनि दुकाना वाइसारि ओइ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रंजित कुमार देबबर्मा वाइसारि ओइ क्वाइ थाइजा बाइसारि ओइ अ जगाव अ जे रांफल कमिटी हल पूर्ण कृपानि मोखां हंखाय नरक जतन मिटिं गटाटंनि कैंसेल खायो मिटिंनि बासाय फाइ बायदि हिनसौ साबनसा टीडब्ल्यूएफ प्रेसिडेंट तेलेमुरानि उसारानि देबबर्माना साइर हो आरो थांखा ओ कमिटी हल थांनाय नु खांखाय तामखा तिनि पूर्ण कृपा बेलाय बयस्क साक्राको तिनि पूर्ण कृपा नु माने बायनो मिटिं कैंसेल खाय दै फैया तामनि बागै डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महाके ग्रुप बिजन खाय ओ ग्रुप बिजन सबाया ग्रुप बिजन सबायनाखाय सबाय दी हिनै जों बारे बार खालाय मिटिं रिंलायखायाबनो मिटिं रिंलायबानि तामखा मिटिं रिंलायफोर 29 थानाय मासनि 29 तारिखआव मिटिं रिंलायफोर बब अटिनो कैंसेल खायया तिनि आयंग तिनि सार विजय रांखलेरा थांगै वालसनि एगेन्स्ट थांसिगो वालसना पार्टीनि सस्पेंड खायरेदि थानाय 26 तारिखआव थानाय मासनि 26 तारिखआव वालसना पार्टीनि सस्पेंड खायरेदि हिनै सायरुका अजगाव रंजित कुमार देबबर्मानि जे बिनि लगियाव तंनाय वाइटीएफ नि पाठानलाल जमातिया बो महायनो खायदों पाठानलाल जमातिया हांखाय बिनि वाइटीएफ नि ब सायसं से बुबाग्रा बाय बाक्सा ngै दंसो आसो खालाय ब हिमत बारि जागै साम खायदों आबनि बागै नों तिब्रा मथा खायदों हांखाय जतन हानसा चिंना नांनाय तामनि बागै पाट सनामबा आथानि आबनि बागैनो
sini district president जों kaham hamia salai o thansa khalainan hene salai bare bar ringmani bo phaya aboni bagai sing tini press meet ma khaya aboni bagai bubagra na sikdinu kini khorang khanadi जों जे अमो नायमानि निनो जगा bo thangka जों अमनि tui nung जोंनो 3 मास नायदि bubagra 3 मास नायदि आंनि नंनि bubagra नि bo sada जों बिसास खाइ दंमानि mo थिगुंगा नि दंमानि थिगुंगा नि दंमानि से तेबुसि उल्टा सामुं खायै कमिटि रक खाव ग्रुप बिजन सनामै और 2 जन और 3 जन खलै ग्रुप सनामै mo bo phonani dol mo osungni dol mo sonjitni dol mo walsoni dol mo uttom telemura blok working president uttom ni dol hinoi group vision khai to ni rekha abuni bagai sojongnya abuni bagai youtube ni bising ti sarai bubagra no koyo ang khulumo jodino o group vision sobaya hangkai Ranjit Kumar Deborma je district ni president Ranjit Kumar Deborma nung duski awaro khamada ganang hangkai kapaidi tibra motha no juddo nang laisinai district president Ranjit Kumar Deborma jodino duski bazar duski hatio kakai yatek sobai jangnai asungani kok আমরা কি কিছু শুনি বলে মারনি যেহেতু জ্ঞান ঠিক কথা জায়গাটা জায়গা শেষা মানে ওরা বড় বড় ফলো বড় বড় গ্রুপ বিজনেস বানাই বই লোকে না abo जों je sino group vision sobaiyani bagai tini sarchitono sabo thangmani bising kagos konto rikha जों mono tui जोंनो sol khairi di hinoi borok naiya sol khaina digi thasi thangya salja sol khaini hinoi borok khaikya aprus phayo tini sar sonacharan rangsa kathang sar chitto sar komol koloi bijoy rangkhol sar borok phayai tini oduski committee hla asuk laikya asuk kurutam kok salang কমল কলাই আফরতাম কক সালাং বকুনো যুক্তি নি কক ছায়া খেলা হবে নিশো তামু খেলা হবে তিব্রামঠতে খেলা হবে চ্যালেঞ্জ ব চ্যালেঞ্জ কক সাউ তিব্রামঠতে চ্যালেঞ্জ নুং বিজেপি বাজে চ্যালেঞ্জ তিব্রামঠতে চ্যালেঞ্জ বকুনো বরক সওয়াল খাইনি বাগৈ কক থাইজে ছায়া উল্টা সিটে ব ফুল সাইকেল থাঙ্গো যে জায়গা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট রঞ্জিত কুমার দেববর্মা বামুই সিট নিশো আবনি বাগৈ তিনি রঞ্জিত কুমার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা বাড়ি হই তিনি অজগাওয়া সারাটা জায়গা বাবা হেকে গ্রুপ বিজন সনাতনি পাইকারো কোন সময় যে মিয়ানে কাইসা ভিডিও না সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল মানে যে 29 কৃষ্ণপুর ব্লক কমিটি নে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট অশোক দেববর্মা ব্লক কমিটি ওয়াইটিএফ মেম্বার ওলেন্দ্র বর্মা বড় নিয়ম হবে যে পরশা কন্ট্রাক্টর একটা সামনে পক্ষে সামনে যে বিন আবার অন্য কিছু সাধারণ ফেলিয়ার হবে যেহেতু কৃষ্ণপুর গানা abo to sasuk maya phano je sarang chatini bising tuisi जों abo meden bising tui nungmani ba o nungmani mo जों kono sengra haing jagya mo kubuino bastop osuk obo hai botong agirogo boni bagai gila ko kasai botong engkai ani bukhawa je ang wan sukmani engkai bo kubuino obo hai kai sankra hene ang asa khayo ani sinum engkai telamora block political ni secretary Ranjit Deborma Anbumukai yang hengkai sini Telamura Blok ni members ini Sar Bijoy hengkai yang hengkai Telamura Blok ni presiden ini Sar Tonai